There's a new vlogger on the market here. Okay. Nag-unsa ka, mami? Unsa man na uy, gi-video man ko nimo, kabalo ka nga wala ko'y plato. Pobre ka ayo diri sa Canada ba. Homeless pa gyud mi. Gipapuyo lang mi diri kadali. Kay pakaon, wa pa gyud ko taga Sa mong sudan, mami. Kung ano okra? Nga, luya? What? Para magkanan sa iro. Sige lang, at least bahala na makauli lang ko sa Pilipinas. Banat yung kukaon dito. Bantay lang yun mo, kabalos lang yun ko. Nagbagulbol naman yung nas Canada. Hmm? Ikaw naman eh, kaldero pag yun. Isa yun eh kasi mana na kung hurot ba? Sige. What do you think about that, Dad? Well, I didn't catch any of those words. They were all foreign to me, but it sounds like she's very adamant about something. Very serious. Mahal manggod kayo sa restaurant. Kaluoy. Mahal kayo sa restaurant. Mantinan na lang mi diri para makauli mi ba? Hmm.